हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो फास्ट आपण मानक दीपावली अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। ये दीपावली आपण मानक मन खुशी रे भरी दऊ एति मोर जगन्नाथ पार प्रार्थना। आउ आज आम जा आम गाँव को ठीक अच्छे मुझे कम कर देखा तो ये कम कर आज जी आम घर को। तो आमर गाड़ी अच्छी काली 31 तारिख अच्छी आज हूँ अक्टोबर 30 तारिख। तो चलतु मोर ट्रेन जर्नीटा कौन कौन जाऊँगी आपण मानक देखापी मोर ये भिडटी भिडटी जब आपण मानक भल लगे टे कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। तो चलतु एबे मु तो बाहर नहीं इन दिन अच्छी राति बेलू मुझे देखेबी आपण मानक पैकिंग कर सारा बैग पैक आ खाई सारापर आपण मानक देखेबी बाहरी गला बेले चलतु से रोचे पर देखा। तो हे गाइस एबे रात हे गेलानी हमर खाया टाइम हे गेलानी देखो खाउ जेबे ए खाया आज हमर अंडा आइची अंडा प्लेट आ कोबी तरकारी एपटर मो बैग भी रेडी हेची पूरा रेडी हेची तारे आमे मार्केट पूरा एठू जीवा जते बस स्टैंड जाई जेटी आपण मन देखेबी सेठी देखिया आ चलन। सो हे गाइस एबे टाइम हे गेलानी देखो 8टा बाजिलानी आ हमर बस टाइम हे गेलानी आम पूरा रेडी देखु पूरा रेडी आम सी सेपट रूम अच्छी मुझे रूम अच्छी। तो ये जी आम चल आटर देखे आम मैंने बस बस जा रास्ता देखे रास्ता कौन कौन अच्छी मार्टा कौन कौन चल तो तलू चल तलू जा सब तले अच्छा सब छाड़िया जी बोली तो मुझे तलू जाऊँगी चल आसतु जा पर देखा गला मार्केट आड़ू देखा चल। तो हे गाइस एबे हमर हे गेलानी टाइम तो आम ए जाऊँ देख पार आप सपोर्ट भी जाऊँ पिला देखते आम जाऊँ तो बस स्टैंड जा देखा बस स्टैंड आप देखे बस स्टैंडटा आम कौन कौन आ कौ जगह चलतु आ देरी कर रास्ताटा भी बहुत दूर अच्छी पूरा निछाटिया रास्ता देखी पारे। गाइस एबे हे गेलानी देखंतु एटा होची हमर मेन रोड जोटी आमे बस जीवु सेठी तो बस स्टैंड पाख हे गेलानी जीवु हमर सब आगर आम दल टीम जाउछन पूरा आ आमे पछ पछे लगे धरि जालछु देखि परदे तो चलंतु बस स्टैंड रे देखा हबा ओ आगर भी हमर 2 जण जाउछन सेठी घरे तो मु बस स्टैंड रे जाई आपन मन देखौछि वीडियोटा गाइस हमर पळे आसी बस तो मु बस भीतर बस सारछि देखि आगर आम जड़े दी बस तो आम चलू ए जा पूरा देखा बसा जगह मार जाम तो हे गाइस जब आस पहुँच गनु ए 3 जन तो आमर गाड़ी अच्छी 5टा रातिर तो आम एने पूरा ये बसमु देखी पार कौन सब बसी आमको ये आम ये सब बसमु तो एने तो टाइम आमर केतटा 9:42 तो आम एने बसी जा तापर सकाल बेलू 5टा बेले बाहर आपण देखे ट्रेन भर कौन कौन हो चलते अपेक्षा करूँ आम ये वेट करा कौन करा चलते। पूरा भिड़ जाम चारिटा राति 4टा आमर तो समस्त निद मारे देखी पारे तो आम चा चा मारदेला टे निद आम छाड़ी तो आमको तो राति ये अनेक पड़ो जगह पड़ो तो चा कमारी निद ये करवा आड़ा जगी चलते देखिए पर कौन हो देखते आगू भी कौन हो तो वीडियो शेष देखते कौन हो ना वीडियो भल लगुले लाइक करदे सब्सक्राइब भी करदे आ गोटे सुंदर कमेंट टाइप देदेवे तो चलतु आगे कौन
तो आज 5टा ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସିବେ ତ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 7ରେ ମୋର ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ B2ର ମୋର ଏଇନେ ଗାଡ଼ି ତ ଆସିବା ବହୁତ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି ତାର ଗାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଏଇନେ ତ ଆମ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲୁ ହେଇଗଲୁ ବାଥରୁମ୍ ଆସିକି ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ବାହାରୁଛୁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଆସି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା ଯିବା ଆଉ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମର ତ ଏବେ ଏଇଟାରେ ଆମେ ଯିବା 5ଟା ତୈୟାର ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛି ଯିବା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଅଛି ଲଗେଇଲା ଆଣିକି ଚଢ଼ିବା ଚଢ଼ିଯା ଭିଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆମର ସିଟ୍ଟା ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ତାପରେ ଅଛି ଆମର B2ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ଏବେ ରଖିବା ତ ଚଢ଼ିଯିବା ଆମେ ତାପରେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଆସିଗଲା B1 ତ ଆମର ଆର ବଗିଟା ସେଇପଟେ ଚଢ଼ିବା ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ମୁଁ ସିଟ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ଆମର TT ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇନେ ତ ପାର୍ଟି ନ କରିକି ଚୁପଚାପ ଆମେ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ତ କାହିଁକିନା ଆମେ କାଲି ରାତି ସାରା ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ତ କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା ତ ଚାଲ A few moments later. Hey, good morning. Good morning. ତ ଏବେ ସକାଳ 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି ରାତିରେ ତ ଜମା ଶୋଆ ହେଇନଥିଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଛାଡ଼ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ରସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ବ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ତ ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ରସ୍ ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ସହିତ ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବ୍ରସ୍ କରିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲ ତ ଗାଇଜ୍ ଆମର ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରା ସରିଗଲା ତ ବ୍ରସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯିବା ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ ଚାଲ ତ ଏଇଟା ଲକ୍ ତ ଅଛି ତ ପଶିଯାନ୍ତି କିଏ ଭିତରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇନେ ଟିକେ ବାହାର ଭିଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାର ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାର ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗାଇଜ୍ ତ ବାଥରୁମ୍ ଖାଲି ହେଇଛି ଏବେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ତ ବାଥରୁମ୍ କରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ ସରିଯାଇଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ଆମ ସିଟ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖୁଛ TT ସାହେବ ଆମର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦିଅ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ସିଟ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଆମ ସିଟ୍ ତ ଆମେ ଏଇନେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏଠି ବସିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟାସ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଟାସ୍ ସେପଟେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ তো বাঙালিটাতে কি করছে খেলছে বাঙালিটাতে খেলছে তা আমি উপর ଏବେ ଶୋଇଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଶୋଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ଆମ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବାହାର ଭିୟୁଟା ଆମର ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୟ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାକୁ ତ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପହରେ ତ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ
ୱେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟଟା ଓପନ୍ କରିଦେବା। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆଚାର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ମଟର, ଆଳୁ ଗୋଟେ ଘୁଗୁନ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏପଟରେ ଅଛି ଆମର ଡାଲମା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିକେନ୍ କରି। ତ ଆଉ ଏପଟକୁ ଭାତ ଆମର। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଚଟାଚଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାଟି ଦେଇଛି ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ। ତ ଏପଟରେ ଆମର ତାମିଲ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ତ 2 ଜଣ। ଆମେ ଏବେ ଏନେ ଚୁପଚାପ ନେଇଯିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇଯାଇକି ତ ଖୋବାଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ବାହାରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଧରିନି ଯିବା ତଳକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଟରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲ ଡୋରରେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ ଖୋବାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଖୋବାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ ହାତ ମୁହଁ। ତ ଏପଟରେ ଜଣେ ଧୋଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଆମେ ତାପରେ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ପୁଣି ସିଟ୍କୁ। ଚାଲ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ଦେଇଗଲେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁରେ। ତ ଆମର ମୁହଁ ଧୁଆ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଭିତରେ ସିଟ୍କୁ। ପିଲାଟା ଅନଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଜାଗା ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଦ। ତ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଦେଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ସିଟ୍କି ଯିବା। ସିଟ୍କି ଯାଇଗଲା ପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଟ୍କା ଚାଲ। ତ ସିଟ୍କା ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିଟ୍। ତ ଆମେ ସିଟ୍ରେ ବସିସାରିଛୁ। ତ ପାଣି ତ ପିଇ ନଥିଲି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା। ତ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଥମ୍ସଅପ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥମ୍ସଅପ୍ ମାରିଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ପେଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏନେ ଥମ୍ସଅପ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଥମ୍ସଅପ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲେ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଏନେ ଟାଇମ୍ କେତେ 1-1:30 ହେଲାଣି ଆସିକି। ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ତାର ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ କାହିଁକିନା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ନା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଟାଇମ୍ଟା। ତ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ। ତାର ଉଠିକି 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ତ ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ 5:30 ହେଲାଣି। ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ତ ଉଠି ପଡ଼ିକି ଏଇନେ ଟିକେ ବାହାର ଭିଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତ ଏଇନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ରାତିରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ କଥା ହେବା। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ଏବେ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ପରେ। ତ ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିଛି, କଦଳୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା କୋଳି ଆମର। ସେଇଟା ଖାଇଦେଇ ରାତି ସାରାଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଗଲି। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆମର ସକାଳେ ତ ଆମର 10ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବା ଷ୍ଟେସନ୍ ଲାଗିବ। ତ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ତାର ସକାଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି। ତ ଗାଇଜ୍ 10ଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ରାତି 10ଟା। ତ ଆମେ ଏନେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଆମର କାଲି ସକାଳ 9:30 ବେଳେ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏନେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।
टाटा सी यू। चलो सिपड़ो। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। तो सकाळ एबे ହେଇଛି 7:30। तो एबे आमे उठी पड़ले। तो एबे टिके जीवा फ्रेश हे पड़िया। फ्रेश हो सारा पर तार बाहर चलो चलो चलो। तो आमर सब काम फ्रेश फ्रेश सरी ठीक अच्छे। आ मुझे देखें कौन काली तो देखे पुणी से देखला वीडियोटा पूरा बहुत लंबा हो। तो ये चल रेस्ट टे नहीं जा ठीक अच्छे। दुई बार तो सब बस शोच आम आमर ये बस कौन नाच कर कौन। तो चल तो गाइस फाइनाली अभी 9:30 पर है। तो आमर पूरा स्टेशन हो गलानी भद्रक। तो भद्रक पाख हो गलानी से गेट पाक नहीं सब बैग पत्र। तो देखी पार्थ आमर सब बैग पत्र आस सारी। तो सेपट तो से भाई भी आन बैग ये देखो आम भद्रक व्यू ठीक है। भद्रक स्टेशन पाख व्यूटा तो देखो कोड़ा आउ 2 मिनट खंडे लगे ठीक है। तो चलो स्टेशन को जल्दी जल्दी जावा तार से ओल्लैया तार कथा था। तो चलो 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 जल्दी चल। आउ गोटे कथा ओडिशा भीतर पशिला माने निजर माने फिलिंगसटा गोटे अलग पार होता है ठीक है। आउ जे मैंने बाहर रोचन से घर पाक आइला फिलिंग टी अलग पार निआरिया। तो देखिपारे आम आसी ओल्लै सारी आम स्टेशन मंजिल आम पहुँच सारी। तो ये जीवा मो सांग गोटे सेपटू आस तो सेपटू मो सांग आसर जावा टिके आमर टिकेट चेक कले। तो टिकेट देखली आमर एपट देखते ये रेल स्टे माने ये सब देखते ठीक है। तो चल मो सांग आस तो जीवा चल मो सांग आस सारे। तो मुझे बुई बुईक नौ मो लगेज देखी पारे केते वेट अच्छे टे लगेज। तो से टेक पारनी। तो चलतु तो जीवा एटा हूँ आम भद्रक स्टेशन। तो चलते आगु। तो हेगा जेबे हमर एटा हूँ आम भद्रक स्टेशन देखि पारतो पूरा आम भद्रक माहौल काली पूजा पूरा चला है। यहाँ रेल स्टेशन से काली पूजा गेट तैयारी। तो आम दिज मुझे आम दिज बाहरी पलू। तो ये पुणी सीढ़ी ओल्लैया पड़ो धरी पूरा अवस्था ढिला हो गला। तो ये जीवा ये कर देखी पारे केते कष्ट हो। तो यपट बाट अच्छे भद्रक सब पूरा पलैया। तो चलतु जीवा जीवा आगे तौक गले एपट से कथा। तो चलतु आगे तौक। गाइस एटा हूँ आमर भद्रक गेटा काली पूजा गेट पूजा है। तो यहाँ माने भद्रक स्टेशन मेन रास्ताटा ठीक है। तो यपट बाहर भर भी आस यपट। तो चल आगे बाहर जावा बाहर कौन किଣା किणी करार अच्छी सी कौन किण बोली। तो चलते आगे बाहर जावा कथा चलते। तो ये बाचाड़ा आमर नौ किणी आनी सियाड़ न किणी आनी ये अधिका रेट्रे नौ। आउ टेम्पुटा ठिया है जो बस स्टाण्ड। तो बस स्टाण्ड गलापर से आम घर चलते देखिए जाकि कौन हो चल देखिए सब चलते आम यहाँ हूँ आम भद्रक गेट मैंने स्टेशन गेटा है। तो आम एपटू जावा ये अच्छे बस स्टाण्डटा ये टेम्पोरे जावा। तो चलो से कथा चल। तो गाइस आम गाड़ी बजे तो एवट जाए चरंपा आम सब मैंने बसटा धरिया बस धर चलतु। तो इन रास्ता एंजय करूँ आम भद्रक कौन कमी। तो सब इन्हें एंजय करूँ बस स्टैंड पहुँचला कथा चल।
तो फाइनल देखिए यहाँ हूँ आमर मैंने चरंपा बस स्टैंड। तो आमर महावीर बस मिल जाइए तो बस जा बस जा गोटे आमर पूरा मैंने आम गाँव जो चांदवाली तो से पर्यटन जा। तो चलो आगे भीतर तो लगेज में रखी आई तो फास्ट ये बस तो आम तार पाखे बस आगे चलतु देखिए पोस्ट मैंने भरी सारे तो ये छाड़ बस तो आर किसी लोक कर तो चलतु आगे पचारूँ से आम बस जा चल बसला तार जा चलतु देखिए आगे बस भर व्यू सब देखो कौन कौन लगे तो चलते तो गाइस ये मार्केट तो यहाँ हूँ मार्केट आउ पाखर साइड अच्छे मो स्कूल तो मुझे पाठ पढ़ी चलते मार्केट देखिए यहाँ मेन मार्केट रू माने स्टार्टिंग बुझला मार्केट पटे अच्छे स्टार्टिंग तो चलो आमर ये काली पूजा चलती तो काली पूजा आम सब सजा सजी हो आगे चलते तो देखिए आउ बसटा आसारा पर मो सांग कल कर तो मो सांग आस तो मुझे बस जी चलतु देखिए आगे आईला आमर मैंने जो चंदवाल आम काली माँ अच्छा तो काली पूजा मेला हम चलतु तो देखिए गाइस मो सांगटा पलि आसी तो मुझे जाऊँ गाड़ी बस देखिए तो ये काली पूजा सब सजा चलती मैंने सरीनी तो ये दुकान बजार आहरी बस बाकी अच्छे बसुची तो देखिए सब आम मैंने माहौल तो ये चलते आगे धीरे धीरे जावा तो आमर यूट्यूब मैंने 5 मिनट बाट लगे लगेटा रहा ना भारी टे लगुच से कोचिंग से आसे से सब आसे टे तो आसला तो चलते तो गाइस यहाँ हूँ मैंने आम गाँ छक तो ये आम गाँव को जा लेफ्ट साइड में तो देखिए आम गलु ये आम मैंने गाँ मंदिर अच्छे यहाँ आम गाँ मंदिर तो चलते भर एवटू किसी बाट गलापर एवं आम घर भी से देखा तो जीवा चलते यहाँ आम गोटे दुकान अच्छे मैंने भाईगर गोटे दुकान हम तो ये फाइनल आम घर होगा। तो गाय जब घर आसी पहुँच गलुनी रेस्ट नहीं जा शुई उठिले देखा तो से रोचे गुड नाइट टाटा बाय बाय देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।